बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां काफ़ी दोस्त हिते बीठा आहिनि या वेठा बि आहिनि, सभिनी खे सुञाणा पियो। इहो बोर्ड जेकी आई तव्हां सभिनी ॾिठी। मूं 76 वारी बोर्ड ॾिठी आहे, 2010 वारी में गॾु हुआसीं, पर हीअ बोर्ड उन्हनि ॿिन्ही खां चढ़ियल हुई। ऐं सॼे सिंध में जेको नुक़सानु थियो, को अहिड़ी जॻह कोन्हे जिते माण्हुनि खे तकलीफ़ न आई हुजे। ऐं असां वारो तालको, छाकाणि जो सॼे सिंध जो पाणी जेकाबाद खां जेको शुरू थो थिए, कश्मोर खां लाड़काणो, वरी कंबर शदाद कोट, वरी दादू, इहो सॼो पाणी पाण वटि मंछूर में थो अचे। ऐं हितां ई ॿियो रस्तो कोन्हे, रब साईं ठाहियो ईअं आहे धरतीअ खे जो पाणी हितां ई वञिणो आहे। इहा तकलीफ़ तव्हां सभिनी खे आई, मूंसां तव्हां सां गॾु मां बि तकलीफ़ में हुअसि नहीं साॻी तकलीफ़ में। ऐं उन ॾींहं खां कोशिशि कयूं, छाकाणि जो सॼे सिंध जो मसइलो माण्हुनि खे उतां कढणु त जीअं जानी नुक़सान न थिए। हिते सेवण ताल जामशोरे ज़िले में 57 डेथ्स हुई न, किथे डीसी साहब 57 माण्हू जी जानूं ज़ाया थियूं रुगो बोर्ड जे करे। पोइ वरी बीमारियूं थियूं, उन खां पोइ अञा वधीक सवनि जी तादाद में माण्हुनि खे इंजर थिया, ज़ख़्मी थिया। हुकूमत कोशिशि कई पंहिंजी तरफ़ां पूरी, तव्हांखे टेंट पहुचाइण जी कोशिशि कईसीं, तव्हांखे राशन पहुचाइण जी कोशिशि कईसीं, घटि वधाई थी हूंदी, छाकाणि जे सॼे सिंध जो मसइलो का अहिड़ी ॻाल्हि नहीं त जिते किथे को माण्हू बचियलु हुजे। तव्हां ॾिठो हूंदो त आउं सॼे सिंध में हर जाइ ते वियुसि। हिते कोशिशि कयमि, 2 दफ़ा आयुसि, पर ज़िमेदारी सॼे सिंध जी। असांजो लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन पंहिंजा दौरा मनसूख़ कया ऐं लाड़काणे अची वेठो ऐं सिंध में वियो। वज़ीर आज़म साहब हिते आयो 7-8 दफ़ा सिंध में। ऐं हुकूमत जी तरफ़ां पूरी कोशिशि हुई त पंहिंजे महदूद वसाइल जे हूंदे माण्हुनि खे जेकी मदद करे सघूं पहुचायूं। ऐं मूंखे ख़बर आहे त उहा काफ़ी न आहे, छाकाणि जो नुक़सानु तमामु घणो। हींअर तव्हांखे ॿुधायां त जेको प्रोग्राम आहे हुकूमत जो, जिते वियो आहियां मां, जॾहिं हींअर गवर्नर पंजाब साहब आयो महीनो 1.5 महीनो खनि अॻु में हिते तव्हां सां गॾु हुअसि, तॾहिं माण्हुनि मूंखे चयो त असांखे घर ठाराए ॾियो। हुकूमत प्रोग्राम ठाहियो आहे इंशाअल्लाह ताला। ऐं उहो सर्वे बि तव्हां ॾिठी हूंदी, तव्हां वटि आया हूंदा तव्हां वटि, छाकाणि जो सर्वे जे बग़ैर ईअं कोन था करे सघूं। सर्वे लाइ सॼी सिंध में असां सर्वे मुकमल कई आहे। असांखे कुझु पैसा मिलिया आहिनि, ॿिया गॾु कयूं पिया था, त जीअं असां जंहिंजा बि घर ॾठा आहिनि उन्हनि खे ठाहिणा पाण पवंदा। उन्हनि खे 3 लख रुपया ॾिबा घर ठाहिण लाइ। उन में तव्हांजो बि ख़र्चु ईंदो, 3 लखनि में घर कोन थो ठहे अॼुकल्ह महांगाई जे ज़माने में, पर पाण जी मज़दूरी पाण कंदो, पंहिंजो ख़र्चु पाण कंदो। इन में हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु थींदी जो असां चाहींदासीं घर अहिड़े तरीक़े जा ठहनि जो अलाह साईं वरी इहा का आज़माइश विझे त उन में बचा थिए कुझु। सो उन हिसाब सां, छाकाणि जो हींअर असां सर्वे कयोसीं त असां वटि 70% घर कचा हुआ। उहे कचा घर या दॿ कोन था जलनि इन तूफ़ान जी, इन बोर्ड जी, बरसाति जी कोन था जलनि बिल्कुलु। सो इन करे कोशिशि इहा हूंदी, तव्हांखे मदद कंदासीं, थोरी उते सरबराही बि कंदासीं त इहे तव्हांखे मिलनि। कोशिशि आहे ऐं इहा इंशाअल्लाह हिन महीने जे अंदरि या जनवरी जे पहिरें हफ़्ते में इहो शुरू थी वेंदो। पहिरीं किस्त तव्हांखे मिलंदी, जंहिंजे ऐं सॼी डेटा आहे असां वटि। हाणे महिनत काफ़ी कई अथऊं, टाइम उन में ई लॻो आहे। जेसि ताईं ख़बर न पए त छा नुक़सानु थियो आहे, तव्हां छा कंदो। उन सां गॾोगॾु तव्हांखे हारियुनि खे, ज़मींदारनि खे न, जेको उते को हारी पाण ज़मीन ते पोखे नंढो ज़मींदार आहे त उहो ठीकु आहे, पर हारियुनि खे फ़ी एकड़ हींअर कणिक जे ॿिज जी मद में हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त 5,000 रुपया हारीअ खे मिलंदा, ज़मींदार खे उहे न मिलंदा। सो उहे बि टोटल सर्वे थी वियो। नंढो ज़मींदार जेको पंहिंजी पाण खेड़ी थो करे उनखे मिलंदो, बाक़ी 5,000 रुपया फ़ी एकड़ उनखे थोरी मदद आहे।
न न न कंहिंखे बि कोन मिलिया आहिनि, कंहिंखे बि कोन मिलिया आहिनि। इहे हरू भरू माण्हुनि खे कावड़ा आहे न चवंदा आहिनि, कंहिंखे बि न मिलिया आहिनि अञा। उहो बि वरी साॻी ॻाल्हि हुई न, त सर्वे करणी हुई कंप्लीट। छा आहे जो मां त सुञाणा त बाबा फलाणे जो नुक़सानु थियो आहे, पर हुकूमत मुंहिंजी रुॻो ॻाल्हि ते न मञींदी, उहो सॼो सर्वे पंहिंजे तरीक़ेकार कंदी। हिते जिते जिते अॼु मां आयो आहियां, जे जाइ ते मूंखे ख़बर आहे त हिन यूनियन काउंसिल में, यूनियन काउंसिल वावड़ में अञा किथे किथे पाणी बीठो आहे, ऐं उहो पाणी कढाइणो आहे। मां इरिगेशन ऐं रोड्स वारनि खे चयो आहे जिते ईंदा, मां तव्हांजे इजाज़त जे बग़ैर पंहिंजो तव्हांजे इजाज़त जे बग़ैर उन्हनि खे राति हिते रहाईंदुसि ॿिन्ही खे। चीफ इंजीनियर इरिगेशन, चीफ इंजीनियर हाईवेज़ जे तव्हां सां गॾु रहनि, ख़िदमत कजो, महिमान हूंदा तव्हांजा, पर हुननि जो कमु आहे त हिते अची माण्हुनि जो मसइलो हल कनि। सो इहो मूंखे तव्हां सां ॻाल्हाइणो। मां हिकिड़ो कमु कंदुसि, अच्छा दरख़्वास्तूं जेके अथव न, अगरि सलीम खे ॾेई छॾियो त मां राति जो या जीअं कराची वई सलीम ई रख। ॾिसो, मां चाहींदुसि रश अगरि न कयो, मूंसां गॾु ॻोठ जो हिकिड़ो ॿ ॼणा हलनि, मां जेके घर किरिया आहिनि उन्हनि जी पंहिंजे हथनि सां ॾिसण थो चाहियां सूरत हाल, पोइ मां पाण ॾिसां त मां तव्हांखे ॿुधायां थो छो। तव्हां जनवरी जी 9 तारीख़ असांजो जेको तव्हां ॿुधो हूंदो अक़वाम मुतहिदा आहे न, उनजो आयो हो सेक्रेटरी जनरल, जेको सॼी दुनिया जो सम्झो हिकिड़ो ई हूंदो आहे अक़वाम मुतहिदा जो सरबराह, उहो लाड़काणे आयो हो, सखर आयो हो। उन सां गॾु बिलावल साहिबु ॻाल्हि कई, ऐं हाणे 9 जनवरी ते अक़वाम मुतहिदा ऐं हुकूमत पाकिस्तान हिकिड़ी अंग्रेज़ी में डोनर्स कॉन्फ्रेंस चवंदा, हिकिड़ो सम्झो त माण्हुनि खे हक़ीक़त ॿुधाइण लाइ, त दुनिया खे ॿुधाइण लाइ। अच्छा, हीअ जेको बरसाति आई आहे, हिन में असांजो ॾोह कोन्हे, जेको मौसमियाती तब्दीली थी थिए कुदरती त आहे, पर मौसमियाती तब्दीली में जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि न, उहो माहौल ख़राबु करे हुननि सॼो जेको मौसम जो तरीक़ेकार उहो ई बदिले छॾियो आहे। असांजो उन्हनि खे चवणु आहे त असांखे इंसाफ़ु खपे, तव्हांखे असांजी मदद न आहे करणी, असां सां इंसाफ़ु करिणो आहे। ऐं इहे इन करे मां पाण ॾिसणु थो चाहियां, मां हुते पाण कुझु फोटा बि कढंदुसि त मञी ॾेखारियां त बाबा असांजे मुल्क जी हीअ हालत आहे। अॼु मां हिते सेवण आहियां, सुभाणे आउं दादू जे पासे बि ईंदुसि, कंबर शदाद कोट वञिणो अथमि, ख़ैरपुर बि वञिणो अथमि, त जीअं ॿुध जे दौरान त आउं आयो आहियां, हाणे जॾहिं पाणी काफ़ी जॻहनि तां निकिरी वियो आहे, जेको नुक़सानु करे वियो आहे, उहो पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसां ऐं सभिनी खे ॾेखारियां। सो इहो तव्हां सभिनी खां अर्ज़ु हूंदो त मूंखे रुॻो रश न कजो, 2-3 ॼणा मूंसां हलनि त मूंखे ॾेखारनि त छा हिते हिन ॻोठ में हिकिड़ो अंदाज़ो थी वेंदो। ॿिए पासे वेंदुसि उते बि आउं ॾिसंदुसि जिते पाणी आहे उते, पोइ मां ॾिसां थो, मां सभिनी खे ॾेखारियां थो, तव्हां सां ॻाल्हाईंदुसि सुबुह ते। तकलीफ़ वॾी हुई, सभिनी खे आई, ठीकु आहे, ऐं इन तकलीफ़ में कोताहियूं बि थियूं हूंदियूं। इन में असां पाण खे अकुल कुल नथा सम्झूं त बाबा सभु कुझु असां ठीकु करे छॾियो आहे। कोशिशि दिलि सां कई अथऊं, कोशिशि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलि सां कई आहे, कोशिशि हुकूमत सिंध कई आहे, ऐं वफ़ाक़ जी बि असांखे मदद रही आहे। सो इहो तव्हांखे ॿुधायां त कोशिशि बिल्कुलु कई अथऊं, कोताहियूं रहिजी वियूं आहिनि, इंसान आहियूं तव्हां जहिड़ा जेको ॿिया मदद लाइ आया। उते हिते हालत इहा बि थी पई, तव्हांखे ख़बर हूंदी, जेके आया पे माण्हू इमदाद ॾियणु, रस्ते में उन्हनि खे लुटे पिया, हुन में ॾोह कोन हुई, फुल लुटे न करे हुई, त जितां गुज़री पे माण्हू कुझु मुस्तहिक़नि में मिलिया, कुझु छा आहे जो माण्हू तकलीफ़ में हुआ। मूंखे ख़बर आहे, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, मां जॻह बची न आहे, मां सॼो ॾिठो भाई, मां ॾिसां थो, मां ॾिसंदो थो वञा, हर जाइ ॾिसंदो थो वञा जितां वञा थो। तव्हां सभिनी खे तव्हांजो जेको सब्र रहियो आहे हिन वक़्त में, तकलीफ़ सभिनी खे आई आहे। तव्हां जे तरीक़े सां हिन कुदरती आज़माइश, रब जी तरफ़ां हिकिड़ी आज़माइश हुई, उन में साबित क़दम रहियो, तव्हां सभिनी खे हुनजी मुबारकबाद ॾियूं था। इंशा अल्लाह ताला तव्हां सां दुख सुख में हूंदो न हूंदो, तव्हां सां बसि हूंदो, तव्हांखे सभिनी खे ॼणंदो। हाणे अगरि मूंखे ॾेखारे वठो हिते, ऐं मां हमज़े ख़ान खे ॾिसां थो ॿिनि खे, ख़ुशि आहीं? सभु ॾिसंदो थो वञा।
रायो हूंदो पर हिते तव्हां ॾिसंदो थी हुई सतरि वारी बोट ॾिनी तव्हां सभु ॿुधायो मूंखां जेके साम्हूं जे में बीठा आहियो ॿिया त वॾा मूंखां घणा आहिनि पर 76 वारी बोट मूं ॾिठी 2010 वारी बोट तव्हां सभिनी ॾिठी हूंदी हीअ बोट हुन खां जेकी 2010 वारी बोट हुई हुन खां 3 खां 4 फुट वधीक पाणी हो ऐं वरी तव्हांखे अगरि सम्झ में अचे ॻाल्हि उर्दू बि ॻाल्हायां थो सम्झ में अचे ॻाल्हि त जेकी 2010 वारी दरियाई बोट हुई हुन में आस्ते आस्ते पाणी ते आयो इहो रब साईं 4 ॾींहंनि में वसकारो कयो ऐं उहो सॼो पाणी अचिणो मंछूर में हो ऐं मंछूर खां पोइ जेतिरो बि असां बचा थी सघियो उहो बचा कयोसीं पर पाणी तमामु घणो हो ऐं इन करे हिन तालके जे माण्हुनि खे ख़ासि तौर ते ही जेके सेवण तालके जी देई यूसीज़ आहिनि उहे सभु ॿुॾी वियूं ऐं पाणी जॾहिं आयो हिते त माण्हुनि जो ख़्यालु हो त शायदि चेट बि न थी सघंदो ऐं इहो पाणी 6 महीना लॻाईंदो निकिरण में हिते बीठा आहियूं असां घणे भाङे आहिनि एरियाज़ तव्हां बिल्कुलु सही चयो यूसी वाहोड़ यूसी जाफराबाद इन्हनि में किथे किथे पाणी बीठो आहे ऐं उहो कढणु हुकूमत जो कमु आहे इंशाअल्लाह ताला उहो जल्दी उनजे करे था वञूं ऑर्डर्स त उहो जल्दी निकिरे आबादी तव्हां ॾिसंदो थी आहे जिते किथे ऐं इहो ई असांजो मक़सदु हो त माण्हुनि जी आबादी थिए जेतिरे हद ताईं थी सघे त जीअं माण्हू पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि उनजे अलावा मां ख़तमु करे इनजे अलावा हुकूमत जा जेको प्रोग्राम आहे उन तहत इहे रोड रस्ता त ठाहिणा आहिनि या इरिगेशन जा चैनल्स ठाहिणा असां इहो तइयो ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हुकुम ऐं हुनजी इहा असांखे आहे हिदायत त माण्हुनि जा घर ठाहिणा आहिनि ऐं उनजे लाइ मां कोशिशि कयां थो पियो हींअर मां सवेर माण्हुनि खे ॿुधाया आयुसि हिते तव्हांजे तवसुत सां ॿुधायूं था त असां तक़रीबन 20 खां 21 लख घर सॼे सिंध में या पार्शली या फुली डैमेज थिया आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ इंतज़ाम कयो आहे ऐं उन सिलसिले में असां जेकी आलमी बैंक आहे उन सां ॻाल्हायो आहे उहो पैसा ॾिए पई थी हुकूमत सिंध पंहिंजा पैसा विधा आहिनि वफ़ाक़ सां मूं प्राइम मिनिस्टर साहब सां ॻाल्हायो आहे प्राइम मिनिस्टर साहब बि यकीन ॾियारियो त उन में मदद कंदा कोर्ट में है जैसे कोर्ट हुक्म करेगी वैसे ही उसको रिजॉल्व किया जाएगा जी तव्हांजे इलाइक़े जो सर तव्हां सां जुड़ियल आहे छाकाणि त सिंध हुकूमत राशन ॾिए थी सवाइ 2 यूनियन काउंसिल चन्ना यूनियन काउंसिल बंबा खां अलावा बाक़ी 8 यूनियन काउंसिल में राशन जे अंदरि करप्शन वॾे पैमाने ते ॾिसण में अचे थी रोज़ माण्हू एहतिजाज कंदा मां तव्हांखे उहो ई चवां थो न ॾिसो मुंहिंजी मां जवाबु ॾियां हिकिड़ो सर मां चई हिकिड़ो ॿियो सुवाल अदा ॻाल्हि ॿुधो न बलदियाती इलेक्शन मां ॿई जवाबु ॾियां थो मां ॿई जवाबु ॾियां थो मां इहा ई ॻाल्हि कई तव्हां भले एतिराज़ कयो तव्हां ॿुधायो त फलाणी जाइ ते प्रॉब्लम थियो आहे फलाणी करप्शन थी आहे फलाणो हिकिड़ो अंग्रेज़ी में स्वीपिंग स्टेटमेंट चवंदा आहिनि या ॿियो छा चई छॾियो हिकिड़ो ॿियो हमरा भई ॾींदो आहे सभु चोर ईअं न कयो मां वरी ॿुधायां तव्हांखे हा प्रॉब्लम थी सघे थो एॾे वॾे पैमाने ते जेकी हिते जॾहिं ॿोॾि जे दौरान सामान आयो पियो माण्हुनि लुटे पे विया विच में हीअं उहे मजबूर माण्हू असां उन्हनि ते ॿुधो हाणे ही तव्हां चवंदा ही कहिड़ी यूनियन काउंसिल आहे अदा तुंहिंजी ॻाल्हि ग़लति साबित थी लेकिन ये चवंदो था घर है कहाँ उनके वो अभी भी तकलीफ में है
ان کو ابھی بھی ریلیف کی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کل یہی کہا, میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا, آپ لوگوں نے سنی ہوگی, کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جی ہم ابھی تک سیلاب کے اثرات جو کہ ہمارے کیا ہوا نہیں ہے اس کے تحت ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ یقین کیا. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ 9 جنوری کو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل آئے تھے, اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ آئے تھے پاکستان, اور پھر وہ سکھل, لاڑکانوں, کمر شداد کوٹ انہوں نے دورہ کیا تھا, اور انہوں نے جائزہ پورا لیا تھا, اور نے کہا تھا کہ ایسی طوفان, ایسا ڈیزاسٹر انہوں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا. یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں. اور ان کی کوششوں سے, حکومت پاکستان کی کوششوں سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششوں سے 9 جنوری کو ایک عالمی ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے, اور اس ڈونرز کانفرنس میں ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہیں. اور ہم پاکستان کا, اور خاص طور پہ صوبہ سندھ, اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان یہ سب کو پتہ ہے صوبہ سندھ میں ہوا ہے, ہم کیس اپنا لے جا رہے ہیں. اور مجھے امید ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھر بنا کے ہم نے دینے, یہ ہم اکیلے حکومت سندھ یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکے گی, ہمیں مدد چاہیے. اور اسی لیے میں میڈیا سے ہمیشہ کہتا ہوں یار پازیٹیو باتیں کرو, آپ کرٹیسائز بھلے کرو, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ میں غلطی کر رہا ہوں تو اس کی نشاندہی نہ کریں, آپ کرٹیسائز بھلے کرو, لیکن آؤٹ لک پازیٹیو دو, اور بغیر کسی شواہد کے الزام تراشی نہ کریں. اس سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے ملک کی سارے ادارے وہ ایک پازیٹیو, اگر آپ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ آپ لڑے ہوئے تو آپ کی کون مدد کرے گا. آپ اگر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی باہر والا آپ کی مدد کرنے آتا ہے, لیکن گھر والے متحد ہوں گے تو باہر والے بھی مدد کریں گے. آپ کو جو اکنامک اسسٹنس چاہیے وہ ملے گی. آپ کو جو سیلاب کے لیے شدید ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ سیلاب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے, ہم کسی سے امداد نہیں مانگ رہے, ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے, ہم انصاف مانگ رہے ہیں, کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. لیکن اگر ہم آپس میں الزام تراشی کرتے رہیں گے, لوگوں کو شاید یہ پیغام دیتے رہیں کہ اس ملک میں شاید سارے چور رہتے ہیں, تو کون آپ کی مدد کرے گا. تو یہ ایک رسپانسبل شہری کے ناطے ہم سب کو اس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور میں, جیسے میں نے کہا, میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک رسپانسبل رول ادا کریں, ملک کو کی بہتری کا رول ادا کریں. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے, اس میں کوئی لیکن وہ اس سے جو نقصان, ایک آسان چیز تو یہ ہے نا کہ جی یہ بھی خراب, یہ بھی خراب, یہ بھی چور, اس سے فائدہ کیا ہے, آپ ملک کو نقصان دے رہے ہیں. تو یہ صرف مجھے کہنا کل آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی, سندھ کے سیلاب متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے پیکیج مل رہا ہے؟ وفاق جو ہے ہمارے ساتھ 2020 کے برعکس, 2020 میں اس سے بہت چھوٹا سیلاب آیا تھا, لیکن ہمیں وفاق کی طرف سے کوئی مدد نہیں, اور میں کھلے عام کہتا ہوں کوئی مدد نہیں ملی تھی. اس سال وفاق نے ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ان کے بھی محدود وسائل تھے. پرائم منسٹر صاحب نے 8-9 دورے کیے ہیں سندھ کے, اور اگلے ہفتے وہ دوبارہ آ رہے ہیں. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک امپریشن دے دیا ہے کہ شاید سیلاب ختم ہو گیا, لوگ بس گھروں کو پہنچ گئے, پانی نکل گیا, ایسا نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ پیچھے میرے منشور کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں, آپ ادھر سیدھے ہاتھ پہ بھی دیکھ رہے ہیں, پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں, سامنے بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ پانی نکل گیا, گھروں کو تو آ گئے.
देखें, मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इससे कोई भी आदमी जो है वो इनकार नहीं कर सकता इस सूरत हाल से। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये सूरत हाल कोई 5-6 महीने की नहीं हुई हुई, ये जो पिछले 3-4 साल में गलत पॉलिसीज थी, खास तौर पे जब उन्होंने पहले किया था कि जी IMF से बात करके उनसे मुश्किल शराइत मान के, और फिर जब उनकी हुकूमत जाने लगी तो उन मुश्किल शराइत से भी मुकर गए। उसकी वजह से IMF के साथ हमारी जो रिलेशनशिप थी मुल्क की वो खराब हुई। इसके अलावा जो पूरी दुनिया को अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ठहराया, उसकी वजह से भी दुनिया हमसे नाराज थी। लेकिन इस वक्त खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उससे जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से सारे मुल्कों से बात करके, आपको ये बताऊं कि पहली बार जो इस वक्त वो COP27 हुई थी, जो माहौलियात पे कॉन्फ्रेंस होती है, ये मिस्र में हुई थी, उसमें पहली बार लॉस एंड डैमेज, जो कि अभी नहीं 2007 से कोशिश हो रही है, वो चेयरमैन साहब की, बिलावल साहब की कोशिशों से वो अप्रूव हुई है। इक्तिसादी सूरत हाल भी है तशवीशनाक, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस कई बार यकीन दिला चुके हैं कि जी डिफॉल्ट नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें जरूर होंगी। इस वक्त में जरूरत यह है कि ये पूरा मुल्क, इसकी अवाम, इसकी सियासी पार्टियां, इसके सारे इदारे, वो इस मुल्क मुश्किल माशी सूरत हाल से निकलने के लिए इकट्ठे हों। ये नहीं कि हम एक दूसरे के खिलाफ इल्जामबाजी करें और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और मुल्क में तोड़ फोड़ की एक और साजिश शुरू करें। इस पे मेरा मीडिया के तवज्जुद से, आपके तवज्जुद से, लोगों को मीडिया का फोरम इस्तेमाल करते हुए ये सिर्फ पैगाम दूंगा कि इस मुश्किल वक्त में सब ने एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है, मीडिया ने एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है। हाँ, खदशात हैं, उससे इनकार तो कर ही नहीं रहे, लेकिन इन खदशात को हमने और आपने मिलके फेस करना है। सिर्फ ये कह के जी डिफॉल्ट हो जाएगा और फिर जो है सो जाना रात को। उनजे अलावा हाणे जेको प्रोजेक्ट आहे असांजो, इहो तक़रीबन 350 अरब रुपयनि जो आहे। इहो जेके माण्हू खे तकलीफ़ थी थिए उनखे त रुॻो पंहिंजो घर थो ॾिसण में अचे, पर असांखे सॼे सिंध खे ॾिसणो आहे। त इहे 350 अरब रुपया इंशाअल्लाह ताला असां अरेंज करे, ऐं माण्हुनि खे घर उन्हनि खे पाण ठाहिणा पवंदा, उन्हनि खे इमदाद ॾिबी, पैसो ॾिबो, पर उन ते चेक हूंदो। ईअं न आहे जो पैसो ॾेई पोइ घर न ठहे। उन जे लाइ जेके आहिनि असांजा इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स, NGOs हूंदी जंहिंखे उहो उनजी निगहदाश्त कंदी, त उहे घर ठहनि था। उहो बि कोशिशि कयूं पिया। उन सां गॾोगॾु हारियुनि खे जीअं कणिक जी फसल लाइ 5000 रुपया पर एकड़ ॿिज जे मद में उहे बि ॾिना पिया वञनि। उनजी सर्वे कंप्लीट थी वई आहे। इंशाल्लाह हिन महीने जे एंड में इहे ॿई, हाउसिंग वारो ऐं ॿिज वारो, इहे शुरू थींदा। रोड तव्हां ॾिसो पिया या इरिगेशन जा चैनल्स आहिनि असांजा सभु तबाह आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि हुकूमत कोशिशि करे पई त उन्हनि खे जल्दी करे। बाक़ी पाणी ईअं कोन चवंदुसि त 100% निकिरी वियो आहे। असां पाण चऊं था सॼे सूबे में 80-85% पाणी असां कढी विया आहियूं। इहो 3 नवंबर जी ॻाल्हि थो कयां तव्हांखे। अॼु तक़रीबन कहिड़ी 14 डिसेंबर अची वई आहे। 3 नवंबर में 80% खां मथे। ऐं जॾहिं इहा ॻाल्हि असां पहिरीं कईसीं त असांजो इहो प्रोग्राम आहे हुकूमत जो, त माण्हू उन ते यकीन न कंदा हुआ त ईअं थी सघंदो, पर तव्हां ॾिसो पाणी निकितो। पर इन जे बावजूदि पाणी बीठो आहे काफ़ी जॻहियुनि में। ऐं के डिस्ट्रिक्ट्स अहिड़ा आहिनि, ख़ासि तौर ते दादू, कंबर, शहदादकोट, जंहिंमें अञा जेको पाणी अगरि शुरू में 10,000 एकड़नि ते हो त 5,000 एकड़नि ते अञा बीठो आहे। उहो कढण जे लाइ ऐं अॼु विज़िट बि कयां थो। सुभाणे मुंहिंजे दादू जे ऐं कंबर जे पासे विज़िट आहे। ऐं इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पंहिंजी सभु जेके बि असां वटि, तव्हां अंदाज़ो लॻाए था सघो त जेके एॾी वॾी बोर्ड लाइ जेको आज़माइश रब सां ई कई आहे, उनजे लाइ उहे वसाइल हुकूमत वटि एॾा मौजूदु न आहिनि, पर असां पंहिंजे महदूद वसाइल जे बावजूदि कोशिशि इहा ई कई आहे त माण्हुनि सां गॾु रहूं, उन्हनि जी मदद कयूं।